अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मारूफ दानिश्वर जनाब जफर सरेश वाला। आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पहले दिन से हुकूमत और आरएसएस के जिम्मेदारों से मुलाकात की, बातचीत का सिलसिला जारी रखा। जफर सरेश वाला को बहुत ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अब कई और लोग भी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं या आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं। और हाल ही में 5 दानिश्वरों ने भी मुलाकात की। उससे पहले भी कुछ लोगों ने मुलाकात की थी और अब आम लोग भी कह रहे हैं कि गुफ्तगू या मुज़ाकरात, डायलॉग होना चाहिए। शुरू में जफर सरेश वाला सब इस बात पे बहुत जोर दे रहे थे, तवज्जो नहीं थी। आज हम इनसे इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगी है और दूसरे कई सारे इश्यूज है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जफर सरेश वाला साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। एक वक्त था जब आप वालेकुम अस्सलाम तने तनहा बातचीत कर रहे थे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से या दूसरे लोगों से। अब कई लोग आपके साथ आ गए हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी जो कोशिश थी वह मजबूत हो रही है? देखिए, ये जो अभी जो 5 लोग जो मिले, उनमें से 2 से मैंने बात की अभी मिलने के बाद। और ये अब छोड़ दीजिए ना, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हाँ, और वो सबसे ज्यादा मेरी तनकीद करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैं मिला था 2003 में, ठीक है ना, और जो बैकड्रॉप था तब तो 2002 के फसाद हुए थे, नरेंद्र मोदी साहब दोबारा 2/3 मेजोरिटी से जीत के आ गए थे, गुजरात में 60 लाख मुसलमान थे, और गुजरात में यानी जो मेरा पस मंजर था मिलने का, क्यों मिला था मैं? देखिए, एक बात मैं यहां बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि मैं एक कारोबारी खानदान से हूं और मैं 5वीं पुश्त हूं उस कारोबार का। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कारोबार जो है उसमें हमें न किसी सियासतदान की जरूरत है, न हुकूमत की जरूरत है, न MP MLA, न काउंसिलर की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है ही नहीं हमारा। गुजरात में क्या हुआ था उस वक्त कि जब फसाद तो हो गए, फसाद पूरे हो गए। और देखिए, मेरा हमेशा, क्योंकि मैंने फसादों को झेला है, हमने अपने खानदान में 1969 से लेके गुजरात में तो हर 2-5 साल में बड़े बड़े फसाद होते थे, और मेरी फैमिली हमेशा पेश रहती थी फसाद के बाद रेफ्यूजी कैंप चलाना, मुसलमानों को कारोबार में लगाना। हम जबकि विक्टिम होते थे तब भी, तो हमने एक बात देखी थी हमेशा कि फसाद में इतनी तकलीफ नहीं होती, परेशानी। फसाद तो हो जाता है, हंगामी होता है, 10 दिन 15 दिन या 20 दिन। असल जो मुसीबत आती है ना, वो फसाद के बाद आती है। इसलिए कि जब रोजमर्रा की जिंदगी होती है और वो सारी चीजें होती हैं, वो असल वक्त होता है। तो पहले क्या होता था कि भाई कांग्रेस की हुकूमत होती थी, सेंटर में भी यहां भी, तो कोई ना कोई मुसलमान MP MLA होते थे कि जिसकी रसाई होती थी हुकूमत में। ये पहली बार ऐसा हुआ था 2002 में कि ये बीजेपी की वॉच में हुआ था राइट। उधर भी बीजेपी की हुकूमत थी, गुजरात में भी थी, खत्म हो गए थे फसाद, मुसलमान अपने घरों में भी चले गए थे, रेफ्यूजी कैंप में बंद हो गई थी, मोदी साहब 2/3 मेजोरिटी से जीत कर आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुसलमान गुजरात में ऐसा नहीं था जिसकी रसाई गांधीनगर में हो। भाई अब हमारी जिंदगी है ना रोजमर्रा की, मुसलमानों के कारोबार हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, मदारिस हैं, भाई क्या करेंगे आप? आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते। जो अभी ये कह रहे हैं, जो बातें, जो अभी जो तावीलें दे रहे हैं, तो उस वक्त ये बात आई कि भाई मोदी साहब से मिलना चाहिए। तो उस वक्त जब मेरी मुखालिफत की, तो मेरा एक है कि मैं, आपने देखा होगा कि मैं डरता नहीं हूं और मैं खुल के मिलता हूं, इसलिए कि मेरे बाद भी बहुत सारे वो लोग भी हैं जो बंद कमरे में मिलते हैं। आपको भी और मुझे सबको मालूम है कि वो कौन लोग हैं, मिलते हैं। और उनका ये खास तर्ज ये है कि कौम के सामने इनकी मुखालिफत करते हैं और प्राइवेट में मिलते हैं। तो मैं तो खुल के मिलता था। तो मुझे उस वक्त जब लोगों ने कहा, तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, गुजरात में 60 लाख मुसलमान हैं, ठीक है, अब अगर मुसलमानों का मसला है गुजरात में, तो क्या मैं परवेज मुशर्रफ से मिलूं या हसीना वाजिद से मिलूं? किससे मिलूं? बल्कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं मिल सकते, इसलिए कि हिंदुस्तान का जो सेटअप है हमारा डेमोक्रेटिक, स्टेट के अंदर आपको स्टेट की गवर्नमेंट से ही मिलना पड़ेगा। तो हम अगर नरेंद्र मोदी से ना मिलें तो किससे मिलें, आप बताइए। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो जो मिलना है
وہ بہترین تھا. یعنی میرے سارے اقدام میں سب سے بہترین اقدام وہ تھا جو میں مودی صاحب سے ملا. اور اس کے بعد جو گجرات میں وہ 10-11 سال جو رہے تو الحمدللہ مسلمانوں کے اتنے مسائل جو ہوتے تھے ہم ان کو پاس لے کے جاتے تھے. تو میں یہی کہتا تھا, جو آپ نے RSS کا بھی بات کی, بھائی دیکھیے RSS سے ہمیں اختلاف 50 ہوں گے, وہ صحیح ہیں غلط ہیں وہ کوئی مدعا ہی نہیں ہے, لیکن کیا آپ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی, ہندوستان نہیں دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے. ان کا جو رسوخ ہے اس ملک کی میجورٹی کمیونٹی میں, آپ مجھے بتائیے کہ RSS کے علاوہ کسی کا ہے؟ اور RSS کی جو تنظیمیں ہیں بہت ساری ہیں, RSS تو ایک اپیکس باڈی ہے, ان کی بہت ساری تنظیمیں ڈیپ روٹڈ ہیں پورے ملک میں, کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے ابھی, تو کیا پرائم منسٹر صاحب RSS سے نہیں ہے, پریزیڈنٹ RSS سے نہیں ہے, اسپیکر RSS سے نہیں ہے, 300 MP کہاں سے ہیں, منسٹر کہاں سے ہیں, ہندوستان کے 15 اسٹیٹوں میں ان کی حکومت ہے. تو اگر آپ RSS کے چیف سے اور پھر ان کے بعد نہیں ملیں گے اور اس حکومت کے سربراہوں سے نہیں ملیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ کس سے ملیں گے؟ اپنا مسئلہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے آپ, یا ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے؟ تو میں نے ان کو کہا, ایک صاحب کو جی میں نے کہا میں جب ملا تو میر جعفر, اور اب آپ کون ہیں؟ بالکل خاموش ہو گئے. اور کیونکہ اس میں سے, اور یہ میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ 2019 میں جب مودی صاحب دوبارہ جب پرائم منسٹر بن کے آئے تو وہاں سے ایک میسج آیا تھا کہ بھئی ہم مسلمانوں سے ملنا چاہتے ہیں, مسلمان دانشوروں سے. تو میں نے جو میسج آیا تھا ان کو یہ کہا کہ بھئی دیکھیے, ہاں مسلمان دانشور جو ہیں, یعنی مطلب پڑھے لکھے, ایڈوکیشنسٹ, بزنس مین, جو یا مسلمانوں میں جو رفائی جو کام کرتے ہیں, جن کے پیچھے قوم ہے, ایسے لوگ بالکل ملیں گے, لیکن وہ ملیں گے صرف نمبر 1 ان دا گورنمنٹ سے یا نمبر 1 ان دا پارٹی سے. تو وہ بھی ہو گیا, بعد میں ان کی طرف سے آیا. لیکن یہ جو 5 ملے اس میں سے 3 لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں ملنا چاہیے, کیا ضرورت ہے, یہ ہے. ارے بھائی پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2019 سے لے کر ابھی ایسا کیا ہو گیا. بہرحال اس کے باوجود بھی میں تنقید نہیں کرتا, میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح اقدام ہے, لیکن یہ ون آف نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو آپ 5 ملے, اب یہ دائرہ وسیع ہونا چاہیے. یعنی آپ کو ان لوگوں کو اب اس دائرے کو وسیع کرنا چاہیے پورے ملک سے, جو دانشور مسلمان ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یا جو کام چلاتے ہیں, ایڈوکیشنسٹ ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, علماء بھی ہوں اس میں, یا دینی جو تنظیمیں ہیں اس کے سربراہ. یعنی اب برابر یہ ایک پروسیس آف ڈائیلاگ ہونا چاہیے, تب تو یہ کارآمد ہوگا. آپ ایک بار مل لیے, فوٹو اپورچونٹی ہوگی, اس سے کام نہیں چلے گا. یہ پروسیس کنٹینیو ہونا چاہیے اور آگے بھی بڑھنا چاہیے. مطلب حکومت کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی, جو اسٹیٹ میں جہاں چیف منسٹر ہیں جہاں بھی ان سے بھی, اور یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. ظفر صاحب, آپ نے ان لوگوں سے جو بات چیت کی ہے تو ان لوگوں سے کیا بات چیت ہوئی؟ جو ان کی طرف سے خبریں آئی ہے, انہوں نے 1-2 لفظوں کے بارے میں اشارہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کافر نہ کہیں, یا آپ گاؤ ذبیحہ نہ کریں, یا اس طرح سے کہ آپ لوگ جہاد پہ گفتگو کرنا چھوڑ دیں. تو آپ سے جو ان لوگوں کی بات چیت ہوئی, اور کیا بتایا ہے ان لوگوں نے آپ سے, اور اس طرح کی باتوں کا ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے, میں تو بھاگوت صاحب سے 45 منٹ 1 to 1 ملا ہوں, اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ بھائی گجرات میں تو RSS کا ایک بہت ہی زبردست ہے حکومت میں, اور ہم چونکہ ملے تھے تو وہ ظاہر. اچھا دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں, یا ہمارا جو ایک ہے نا کہ بھائی RSS ایسی, تو کچھ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ان کے یہاں RSS میں بھی, اور ایون VHP اور بجرنگ دل میں بھی, مطلب سمجھدار ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. تو میرے پاس آتے رہتے تھے, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی RSS کے پروگرام میں مجھے دعوت دیتے تھے کہ بھئی آپ آئیے. تو نہ جانے, کیونکہ اب آپ دیکھیے نا, مودی صاحب سے ملنے میں تو میں میر جعفر ہو گیا تھا, اب خدا نخواستہ RSS میں اگر چلا گیا تو یہ مجھے کیا کہیں گے. تو میں
ایک راستہ نکالتا تھا کہ بھائی دیکھیے میں ایک ہی شرط پہ آؤں گا, اگر آپ مجھے بھاگوت صاحب سے 45 منٹ 1 to 1 دلا دیں. تو جو بیچارے آتے تھے وہ کہتے تھے یار ظفر بھائی یہ تو بہت مشکل ہے, ناممکن ہے. تو وہ ایسا چلتا رہا 2-3 سال تک. ایک دن بھاگوت صاحب کے بھائی اور ان کے ایک ہمارے گجرات کے جو بڑے ہیں وہ آئے اور کہا کہ ظفر بھائی یہ پروگرام ہے وہاں کچھ آرم فورسز کا, اس میں آرمی کے ایکس لوگ بھی ہیں, بڑے بڑے جو لوگ ہیں آرم فورسز کے, مطلب اس میں نیوی کے, ایئر فورس کے اور آرمی کے بھی ایکس چیف بھی, اور بولا ہم آپ کو بھی بلانا چاہتے ہیں اور آپ کی جو شرط ہے وہ منظور ہے. اب وہی ہے کہ جو میں نے کہا تو انہوں نے مان لیا, تو میرے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. میں نے کہا چلو جاتے ہیں. تو ایسا تھا کہ مجھے رات وہاں ٹھہرنا پڑا تھا, ایسا وقت تھا. ناگپور میں جی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا ہوٹل میں ہی تھا. میں نے کہا دیکھیے میں ایک تبلیغی آدمی ہوں, پوری زندگی میں نے مسجد کی فرش پہ گزاری ہے, مجھے تو بس ایک مل جائے گا, ہم تو کہیں بھی سو جاتے ہیں, ریل کے ڈبے میں بھی ہم سوئے ہیں, بسوں میں بھی ہم نے نیند نکالی ہے, تو ایئرپورٹ پہ بھی سو گئے ہم. تو میں نے کہا نہیں کہیں بھی جگہ پہ. تو انہوں نے مجھے ہیڈ گیور بھون میں ٹھہرایا اور بڑا انتظام کیا. میں نے ان سے وہاں پوچھا, کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ نہیں بھائی غیر مسلم کی کوئی جگہ ہو تو وہاں اجازت لے لینا. حالانکہ میری نماز الحمدللہ کبھی زندگی میں میری نماز قضا نہیں ہے, میرے ذمے کوئی نماز قضا نہیں ہے آج بھی. تو میں وہاں جب پہنچا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے نماز, کیونکہ عشاء کی نماز پڑھنی تھی مجھے اور صبح بھی آنے والی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں نماز پڑھ سکتا ہوں یہاں؟ تو انہوں نے کہا بالکل, بلکہ میرے لیے سفید کپڑا لے کر آئے اور مجھے قبلے کا ڈائریکشن بتایا کہ اس طرف ہے, اور بولے بالکل ظفر بھائی. تو میں نے نماز بھی پڑھی. دوسرے دن صبح میں گیا ریشم باغ. تو دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, یعنی آپ اگر RSS کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, سپوز ٹھیک ہے, آپ نے جانا بھی ہے وہ ہے کیا, جبکہ اب سیرت اٹھا کر دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے, ہے نا, سامنے کے خیمے میں. اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مشہور ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں پر دشمن کے خیمے میں, اور بڑی سخت سردی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی تھی ان کو, جو میرے والد نے مجھے گھٹی میں پلائی تھی, کہ اللہ تمہاری آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے حفاظت فرمائے. تو جا کے دیکھا کیا ہم نے جن کو ہم سمجھتے ہیں کبھی اندازہ بھی لگا ہے کہ یہ RSS کیا ہے بھائی, 90 سال 95 سال سے کیوں ہے؟ کوئی تو بات ہوگی نا. اور حدیث پاک میں آتا ہے من جدہ و جدہ, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے لفظ یاد آتے ہیں. 2001 کا جب یہ بامبنگ وغیرہ جو شروع ہوا تھا, وہاں پر ایک تقریر کی مفتی صاحب نے, میں ہی لے کے گیا تھا لندن میں جی. تو وہاں ایک لفظ گائے تھے کہ ہمارا کام کیا ہے, بس ہم تبصرے کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ ہو جائے, ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے, ہم چاہتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ جنت نہیں ہے, جنت میں چاہت سے ہو جائے گا کہ میں نے چاہا کہ فلاں مچھلی کے کباب کھانے تو آ جائیں گے. یہ دنیا ہے, یہاں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. تو ہم نے جا کے دیکھا بھی ہے. میں جب گیا وہاں, وہی مجھے کہنا ہے, ریشم بھون ان کا جو 300 ایکڑ میں, کیا نظم ہے وہاں پر. ایسا لگتا ہے کہ ایک زبردست ایک ایڈمنسٹریشن چلتا ہے. وہ بھی ایک دیکھنے کی چیز تھی. بہرحال میرا بڑا انہوں نے اعزاز کیا, اور وہ وقت آیا کہ جو میری بھاگوت صاحب سے 45 منٹ ملاقات ہوئی. یہ باتیں سامنے آئیں, یہ جو آپ نے کہی. اب وہ اچھا, تو کیا بات چیت ہوئی اس بارے میں؟ ہاں, میں نے اپنی ساری شکایتیں جو ہے رکھی ان کے سامنے. میں نے کہا کہ بھاگوت صاحب آپ یہ کہتے ہیں, اچھا میں نے دیکھا بہت سیدھا سادہ, یعنی اتنا بڑا, یعنی سربراہ. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کسی محتمم کے کمرے سے کم تھا وہ, ہمارے مدرسے کے محتمم کے کمرے سے کم تھا وہ, جس کی اتنی بڑی وہ تھی. بہت سیدھا سادہ کمرہ تھا, جہاں لے کر کے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں, اور میں تھا ان کے ایک وہ تھے, ہم 4 لوگ تھے بس. تو بڑی محبت جتائی مجھے انہوں نے, اور کہا کہ بتائیے کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی مثلاً کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس بہت اچھا ہے, لیکن بھاگوت صاحب وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس میں ہم تو 5 کلومیٹر دور ہیں, یعنی وہ لائن جو ہے اس میں ہمارا تو نمبر ہی کب آئے گا.
फिर मैंने कहा भागवत साहब 29 स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट 90% स्टेट तो ऐसे हैं कि जहां पर एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मिनिस्टर, मैंने कहा कि कोर्ट के जजेस देख लीजिए आप भाई पूरे मुल्क के, मैं उनको गिनाता गया। मैंने कहा मैं आप पर नहीं डालता, इसमें हमारा भी कसूर है कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने उसमें सिविल सर्विसेज की एग्जाम में हिस्सा नहीं लिया, हमारा भी कसूर है। मैं उनको जब गिनाता गया तो उन्होंने एक बात मुझे कही एक वक्त पर कि देखिए जफर भाई, हम लोग ये बिल्कुल समझते हैं कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर 20% मुसलमान तरक्की नहीं करता। बोले ये हो ही नहीं सकता, वो 20% अगर पीछे रह जाएगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, उसको भी हमको साथ में लेना पड़ेगा। अब वो क्या हो कैसे हो इस पर हम बात कर सकते हैं। और ये काफिर वाली बात आई तो मैंने कहा कि मैंने भी यही कहा, एक साहब ने कहा, मैंने कहा भाई काफिर का जो लफ्ज है ना ये बहुत ही मिस यूज्ड है। मैंने कहा कुरान में जहां काफिर का लफ्ज आया है ना वो इनकार का है। मैंने कहा काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, इसलिए मैंने कहा उसको कुफराने नेमत पे इस्तेमाल किया है कि जो नेमत का इनकार करता है। तो कहते हैं वो कहने लगे हैं, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा और दूसरी बात मैंने कही कि बिलीवर और नॉन बिलीवर की बात है, तो कुरान ने हिंदू उस इस्तिलाह में नहीं आता, इसलिए कि एक हिंदू जो है जो एक खुदा में मानता है या भगवान में मानता है, क्रिश्चियन है वो गॉड में मानता है, तो मैंने कहा वो तो आते ही नहीं है इसमें। तो कहते हैं यार ये तो मालूम ही नहीं है। बात जिहाद की आई, मैंने कहा कि जिहाद कुरान में 41 जगह पर है कुरान में, और मैंने कहा जिहाद का मतलब है, मैंने एक आयत सुनाई, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनादियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं अगर तुम जद्दोजहद करोगे किस चीज के लिए, अच्छा बनने के लिए, तो हम तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता जरूर बिल जरूर आसान करेंगे। तो मैंने कहा भागवत साहब जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, और स्ट्रगल करना टू बी गुड। मैंने कहा जिहाद में कहीं क़िताल नहीं है। और फिर मैंने कहा कि जो है भी, जो गजवा या जो उसका भी, वो कब है कि जब मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा हो, उनको उनकी इबादत की जाए, वो मैंने कहा कंडीशन है, और मैंने कहा बड़े उसूल और ज़ाब्ते हैं उसके। तो हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, दुनिया में अगर कोई मुल्क मुझे अभी नजर नहीं आता जहां जिहाद हो सकता है उस तरह का। बिल्कुल हाँ यार, ये तो ये उसको मैं करता गया। अब ये कब हुआ बताइए? जब बातचीत होगी, उनके एतराजात सामने आएंगे तभी उनको कोई जवाब दिया जाएगा। जफर सरेशवाला साहब, ये सारी बातें सही है, और लेकिन मुसलमान बातचीत करना भी चाहते हैं और इन दोनों और एक माहौल सा बन रहा है, लेकिन कई मर्तबा उनकी तरफ से या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से ऐसा मामला सामने आता है कि फिर लोग रुक जाते हैं। मॉब लिंचिंग लगातार होती रहती है, मुस्लिम इदारों पे एक्शन होना, इस तरह की चीजें होना, जिसकी वजह से लगता है कि एक तरफ वो चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत का या अफसरान का रवैया है, या जो उनकी जो दूसरी तंजीमें हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो वर्कर हैं, लगातार मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया अपनाते हैं। तो सवाल है कि पहले भागवत जी, आरएसएस इन लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं कि ये लोग इस तरह तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं? देखिए, इसका मैं जवाब देता हूं आपको कि आपको पता है ना कि जितना होल्ड और जितना असर जो जिन तंजीमों का आपने नाम लिया गुजरात में है और था, इतना हिंदुस्तान में कहीं नहीं। इसीलिए हमने जो शुरू किया, जो मैं मिला मोदी साहब से, तो देखिए मैंने वो नहीं किया। हमारे बहुत सारे लोग हैं ना तन्हा मिलते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वफद के साथ मुलाकात की, डेलीगेशन के साथ। एक मिनट, अरे जी, अरे अम्मा ये मैं देखते नहीं हूं कि इंटरव्यू हो रहा है, बंद करो अभी। एक मिनट, वो जरा आवाज घर में। हाँ जी जी, देखिए जो मैं कह रहा था कि जो जिन तंजीमों का आपने नाम लिया, जितना असर उनका गुजरात में आज से नहीं है, जब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था तब से जी। और एक साहब हुआ करते थे तोगड़िया, यानी उनके जैसा आदमी तो आज तक हिंदुस्तान में, प्रवीण तोगड़िया था, जयदीप पटेल, प्रवीण तोगड़िया, बाबू बजरंगी, ये वो नाम है कि लोग कांपते थे उनसे। ठीक है, और देखिए मैंने क्या किया, मैं जो मिला मोदी साहब से उसके बाद मैंने सोचा कि अब हम मुसलमानों को मिलाते रहें। तो मैं यूं समझ लीजिए कि 2005 से लेके 14 तक
कम से कम मैं 250 वफदों को लेकर गया उनके पास। 3 मरतबा तो मैं खालिस उलमाओं को लेकर गया, यानी उसमें हमारे गुजरात के जो मदारिस के मोहतमिम थे, शेखुल हदीस साहब थे, मुफ्तियान इकराम थे, बड़े बड़े जो चोटी के, हम लोग गए, मिलते रहते थे। तो होता क्या है, देखिए हमने तबलीग में एक बात सीखी है। बचपन में तबलीग में मेरे वालिद कहते थे कि देखो किसी को बुरा भला मत कहो, एक बेहतर काम शुरू कर दो, या उनका जो महबूब है उसके सामने एक बड़ा महबूब खड़ा कर दो। तो हमने क्या किया कि ठीक है, हमने मोदी साहब से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। तो क्या हुआ, उससे ऑटोमेटिक वो धीमे 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 कहां चले गए। और आप देखेंगे कि ये तोगड़िया साहब का जो दबदबा था ना, वो सिर्फ बीजेपी की हुकूमत में नहीं, बल्कि जब कांग्रेस की भी हुकूमत हुआ करती थी, कोई चीफ मिनिस्टर उनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता था, इतना था। लेकिन आप देखो धीमे धीमे नाम भी नहीं है, कोई निशान नहीं है। अब देखिए, तो वो जो सिलसिला गुजरात में मुसलमानों ने शुरू किया तालीम को लेकर, और ये सारा आपको मैं बताऊं, अभी जैसे हिजाब का मसला चला, ठीक है, उसकी कोई आपने आवाज सुनी गुजरात में? हालांकि गुजरात में आप अगर मेरे साथ चलेंगे, गुजरात की कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज की कोई क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें 5-6 मुसलमान बच्चियां हिजाब में होंगी। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, नॉर्मल कॉलेजेस में कोई आवाज आई? बिल्कुल। तो हमको ये प्रोसेस कंटिन्यू, तो उससे क्या होता है कि जब आप चीफ मिनिस्टर से मिलते हो तो वो नीचे परकोलेट होती है ना बात, भाई फिर आरएसएस वाले बिल्कुल खामोश हो गए, या वीएचपी या बजरंग दल के ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ज्यादा अपना। तो मैं ये वही जो बात पे आया कि ये 5 लोग जो मिले, बहुत अच्छा है इक़दाम, ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो हमको उनको छोड़ दो, देखिए वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। और मैं आपको वैसे बताता हूं, वो वैसे भी इररिलेवेंट है। देखिए उनकी ये जो लोग हैं जो नीचे के लेवल के, इनको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, इनका कोई असर रसूख नहीं है वहां। तो हमको जो टॉप लीडरशिप है मुल्क की, पार्टी की, आरएसएस की, और जिस स्टेट में हम हैं वो स्टेट की टॉप लीडरशिप के साथ हमको बातचीत करके अपने मसले रखते रहना चाहिए। यह है मेरा कहना। जी बिल्कुल। अब ऐसे कई लोग, और जैसे अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में लोग कहते हैं कि वो आरएसएस सबरा मोहन भागवत से मुंबई में उनकी मुलाकात हुई, उसके कुछ दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं मुलाकात करने के बाद और गिरफ्तारी का सिलसिला ना शुरू हो जाए। देखिए मौलाना कलीम सिद्दीकी माशाल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और मेरा उनसे 30 साल पुराना ताल्लुक है, ऐसा भी नहीं है। और हजरत मेरे प्रोग्राम में तालीम और तरबियत में आए थे। मैंने हजरत को, देखिए वो जब प्रोग्राम में जाने के लिए मैंने कहा मौलाना आपका जो मकाम है, आप वहां पर ऑडियंस में मत जाना। ये मैंने कहा था मौलाना को, मैंने कहा जो मकाम है आपका, इसलिए कि मैंने मौलाना को जब बुलाया था ना, अयोध्या में प्रोग्राम किया था, तो मैंने मौलाना को अयोध्या के हनुमान गढ़ी के जो महंत है ना उनके साथ बिठाया था, इसलिए कि मौलाना का एक मकाम है। तो मैंने मौलाना को मना किया था कि मौलाना आप उसमें, क्योंकि आपका जो रुतबा है, जो अल्लाह ने आपको जो मकाम दिया है, आप वहां ना जाए। लेकिन फिर भी मौलाना गए। तो ऐसा नहीं है, वो अलग बात है कि जो मौलाना का, अच्छा मौलाना का जो काम है उस पर भी मैं मौलाना को हमेशा कहता था कि मौलाना हमारा काम सिर्फ है दावत देना। जैसे हम तबलीग वाले हैं भाई, हमारा काम है दावत देना, बस। आता है नहीं आता, तो ये गैर मुस्लिमों को दावत देने के अलावा का कोई काम मत कीजिए आप। ये मैं आज नहीं कहता था, 15 साल पहले। इसी तरह उमर गौतम साहब हमारे बड़े बड़े नेक आदमी हैं, मेरे साथ उनका सफर भी हुआ है कजाकिस्तान। मैं उनको 2007 में कहता था कि उमर गौतम साहब हमारा काम है सिर्फ बात पहुंचाना, उसके बाद बिल्कुल नहीं है, वो जाने अल्लाह जाने। तो आप मत पढ़ो इसमें। ये कब कह रहा था मैं? 2007-8 में मौलाना को भी कहा था, जब मौलाना मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में 2020 में गालिबन दिसंबर में आए थे, तब भी मैंने मौलाना को हाथ जोड़ के कहा था। मैंने कहा मौलाना आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए कि मौलाना खलीफा भी हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के। तो मैंने कहा मौलाना आप मत पढ़ें इसमें। बहरहाल जो भी है अपनी जगह। जफर साहब, हुकूमत पर एक ये भी इल्जाम लग रहा है कि जो मुसलमानों की मुतहर्रिक तंजीमें हैं, जो मुसलमानों को समाजी, माशी, तालीमी मैदान में एक तरह से मजबूत करना चाहती है, उन तंजीमों को रोका जाता है। और हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है, जिसका एक तरह से मकसद था, एजेंडा था कि मुसलमानों को मजबूत करना, उनको हर मैदान में उनको एक्टिव करना।
تو اس معاملے کو لے کر بھی ایک طرف حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے, RSS بات چیت کرنا چاہتی ہے, اور دوسری طرف آپ مسلمانوں کی ایسی آرگنائزیشن کو بین کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی سیمی کو بین کر دیا گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسا نہیں ہے. بہت ساری تنظیمیں مسلمانوں کی زبردست تعلیم کا کام کرتی ہیں. خاموش ہے. گجرات آئیے آپ. گجرات میں 2002 کے بعد مسلمانوں نے طے کیا کہ ہم کو صرف تعلیم, ہاسپٹل اور کاروبار میں قوم کو تیار کرنا ہے. اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مودی صاحب کی واچ میں وہ پنپیں. 2002 تک احمد آباد شہر میں صرف 2 مسلم رن سکولیں تھیں, ابھی 71 ہیں. کئی ہاسپٹل ہیں, ہم لوگ ٹریننگ پروگرام چلاتے ہیں. اور خاص طور سے سب سے بڑا جو کام ہے اس میں نمایاں, وہ مولانا غلام وستانوی کے ماتحت میں ایک گجرات ساروجنک ہے, جو ابھی افضل میمن وغیرہ چلاتے ہیں. یہ افضل میمن اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 2002 کے رائٹ میں مسلمانوں کے لیے بڑا کام کیا تھا. وہ ختم ہو گیا, فساد ختم ہو گئے, لوگ گھر چلے گئے, تو انہوں نے اپنے سلسلے کو جاری رکھا. آج صرف گجرات ساروجنک شمع نام کی 11 سکولیں چلاتے ہیں. اس میں 2 سکولیں تو میری فیملی چلاتی ہے لڑکیوں. اور ہم مودی صاحب کے پاس جاتے تھے تو بالکل بولے کہ نہیں, اسکول کرتے ہو بھائی, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے. تو ملک کے اندر بھائی جمعیت العلماء ہے, مثلا جمعیت العلماء بہت ساری سکولیں چلاتے ہیں یو پی میں, اور بہت سارے اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو تعلیم کے کام بڑے زبردست انداز میں کر رہے ہیں. میں خود تعلیم و تربیت کے یہ پروگرام کر رہا ہوں. اب تک میں نے 7 سال میں ان کے دوران 7 سال میں نے 53 شہروں میں پروگرام کیے, اور باقاعدہ میں مسلمان بچوں کو فائنینشیل لٹریسی, کیپٹل مارکیٹ اور انٹرپرینیورشپ کی ورکشاپ میں ان کو ٹرین کرتا ہوں. اور جو سکھانے والے آتے ہیں وہ ان کے یہاں سے آتے ہیں, یہ بھیجتے ہیں. ان کے منسٹر آئے اکثر, بڑے بڑے جو ان کے کیبنٹ منسٹر پروگرام میں, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی کام ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. رہی بات آپ نے جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جو کہی اور سیمی کی کہی, دیکھیے میرا چونکہ تعلق دینی جماعتوں سے بچپن سے ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ جماعت اسلامی کا آرگن تھا سیمی اصل. آپ بتائیے کہ 1990 میں جماعت اسلامی کا تو کہنا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں, میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں. ہاں بالکل, یہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ ونگ تھی. جب ہم بڑے ہو رہے تھے, تبلیغ میں جاتے تھے بچپن میں, تو تب سیمی تھی, تب وہ جماعت اسلامی کا آرگن تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے آ گئے سیمی میں 90s کے اندر, تو جماعت اسلامی کو اس کو الگ کر دینا پڑا. یعنی حالانکہ آپ سوچئے کہ جماعت اسلامی ہماری جتنی دینی جو جماعتیں, اس میں ایک الگ ویو ہے ان کا. جماعت اسلامی کو لگا یار یہ بہت الگ راستے پہ جا رہے ہیں, تو جماعت اسلامی نے ان کو الگ کر دیا تھا. اور جماعت اسلامی نے اپنا اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن نام کا ایک سیپریٹ آرگن شروع الگ سے بنایا. ہاں, کیونکہ سیمی میں جو لوگ تھے نا, وہ بہت ہی ریڈیکل ویوز تھے ان کے. یعنی میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں لیٹ 80s 90s کی بات کرتا تھا. تب ہم کو لگتا تھا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہو. تو یہ وہی لوگ پی ایف آئی میں آئے. تو ان کا ایک طرف سیمی پر ظفر صاحب, سیمی پر الزام لگا تھا دہشت گردی کا, اس طرح کا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا. ٹریبونل نے بھی اس کو کہا کہ اس کو جو بیان کرنا غلط ہے. گجرات سے ہی نہیں, میں دہشت گردی یا اس پہ نہیں جا رہا. بالکل. ایک اور میں کہ سیمی سے تعلق رکھنے کے الزام میں گجرات سے ایک پروگرام کے دوران 126 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ابھی حال ہی میں ان تمام لوگوں کو باعزت بری کیا گیا ہے. ان پر کوئی بھی گناہ ثابت نہیں ہوا, کوئی بھی قصور ثابت نہیں ہوا. یہ ایجنسیاں کر رہی ہے ہمارے ملک کی. دیکھیے میں اس پہ نہیں جا رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل کہ پی ایف آئی دہشت گرد ہے یا نہیں ہے, کیا ہے سیمی. لیکن ان کے جو آئیڈیالوجی تھی نا, ان کے جو سوچ تھی, وہ بہت ریڈیکل تھی. میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے یہ ریڈیکل سوچ نہیں چل سکتی. ہم کو سب کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا. اب آپ بتائیے نا کہ سیمی کی اتنی ریڈیکل سوچ تھی, جماعت اسلامی نے کیوں الگ کر دیا ان کو؟ بھائی جماعت اسلامی نے الگ کر دیا نا. جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو دور کر دیا تھا 90s میں, اور اپنی سیپریٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی نے بنائی تھی. تو میرا بھی پی ایف آئی سے کوئی وہ نہیں ہے. وہ جو بھی ہوگا کورٹ میں انہوں نے کیس کیا ہے, کل کو پتا چل جائے گا. لیکن میرا کیا کہنا ہے کہ بھائی دیکھیے ہم جو ملک میں رہ رہے ہیں اور جس طرح سے, اور دیکھیے پی ایف آئی جو ہے, پی ایف آئی کا جو اثر میں نے دیکھا وہ صرف کیرلا میں, وہ بھی کچھ جگہوں پر ہے. میں کیرلا میں بھی بہت گھوما ہوں, وہاں بھی پی ایف آئی کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہے. بھائی کتنے الیکشن لڑے, ان کی ڈپازٹیں گئی ہیں وہیں کیرلا میں. ایک بھی جگہ پر ان کو جیت نہیں ملی ہے.
بالکل बिल्कुल उसी नहीं केरला में, कर्नाटका में। मतलब एक थोड़ा थोड़ा उनका असर है। लेकिन मैं केरला में गया, मैं केरला में अपने तालीम और तरबियत के प्रोग्राम के लिए मुझे कम से कम 8-10 शहरों में जाना हुआ, लोगों से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा भाई देखो, हमको है ना अभी अपने आप को जो बोलते हैं ना, हमको अपनी थिंकिंग जो है उसको मॉडरेट बनानी पड़ेगी, एक। और दूसरा, हमको यह तय करना पड़ेगा कि भाई मेरे 10 मसले हैं, ठीक है, आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो हम कारोबार में देखते हैं। अब उसमें देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है और सबसे आसान कौन सा है। बोलते हैं ना कि इम्तिहान में जब आप बैठते हो, आपने भी इम्तिहान दिए हैं कि भाई 10 में से 8 करने हैं, तो आदमी, बच्चा जो होता है ना, सबसे पहले वो करता है कि जो बिल्कुल उसको आता है और वो पूरा करता है। तो हमको भी अपने मसलों को तरतीब देनी पड़ेगी कि भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मसला कौन सा है और सबसे आसान कौन सा है, और वो हासिल करने के बाद क्या होगा और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमको देखिए संजीदगी से, अब जो है ना जोश से काम नहीं चलेगा, आपको होश से काम करना पड़ेगा। गुस्सा आना जरूरी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि गुस्सा जिसको ना आए वो बेवकूफ है, लेकिन अक्लमंद वो है कि अपने गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करे, सही जगह चैनल करे। हमारा क्या होता है, हमारे गुस्से जाय हो जाते हैं, हमारे जज्बात जाय हो जाते हैं। जज्बात भड़काने की तकरीर, भाई मैं तो, मेरी जिंदगी तबलीग में लगी है। मैं जब तकरीर करता था, लोगों को खड़ा करता था नकद 4 महीने जमात में, क्योंकि तबलीग में एक तकाजा होता था। आज अगर मैं जज्बाती तकरीर करूंगा कहीं जाकर, लोग जज्बात भड़क जाएंगे, बहुत आसान है। फिर उसके बाद क्या, तो जज्बात भड़का कर क्या, तो अब हमको संजीदगी से देखना पड़ेगा कि कौम को किस रास्ते पे लेके जाना है। और देखिए, मैं एक, देखिए जो हालात हैं वो हैं, अभी हम सब जानते हैं। अब हमने तो पैदा नहीं किए हैं, अच्छा ना उन हालात को हम हटा सकते हैं। तो अक्लमंद आदमी वो होगा कि इन हालात में कैसे कौम को तैयार करें और हम उसमें नुमाया कैसे बने, उसमें हम असरदार कैसे बने और उसमें हम रेलेवेंट कैसे हों, जिसको हमारी तबलीगी इस्तिलाह में कहते हैं हाल के अम्र को पहचानना। अभी क्या है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं उस पर तो आप पाबंदियां लगा रहे हैं, रोक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं और तरह तरह के इल्जामात आयद कर दिए जाते हैं। ज़कात फाउंडेशन ने काम कर रही है, लोगों को यूपीएससी की तैयारी करा रही है, उस पर सुदर्शन न्यूज़ ने या जामिया मिलिया इस्लामिया के खिलाफ खबरें चलाई कि लोग यूपीएससी का जिहाद कर रहे हैं। हाल ही में पीएफआई का जैसा कि दावा है, बाज़ाहिर लोग कहते हैं कि हम दस्तूर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में, मईशत के मैदान में, समाज के मैदान में आप उस पर बैन लगा रहे हैं इल्जाम आयद करके, तो रोका जा रहा है, कोशिश तो वही हो रही है। देखिए ज़कात फाउंडेशन में पूरा चलाया सुदर्शन, आप खुद ही कह रहे हो, हुआ कुछ कर पाए, बस एक माहौल मैं कह रहा हूं, हाँ ये नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। मैं, मेरी जफर महमूद साहब से बड़ा करीबी हुआ है, मैंने कहा आप क्यों फिक्र करते हो, हाथ कंगन को आरसी, क्या कुछ कर पाए, क्या क्या किया। जामिया मिलिया के पीछे पड़े। इस साल जामिया मिलिया ने और हमदर्द ने जो बच्चे यूपीएससी में दिए, कभी दिए थे, तो ये करेंगे, जिसको मैं अपनी जुबान में यूं कहता हूं, हाथी चलेगा कुत्ते भौंकते रहेंगे। हाथी जो है ना वो कुत्तों की भौंक से जरा भी असरअंदाज नहीं होता। तो हमको देखना पड़ेगा, हाँ अगर मैं सही कर रहा हूं, कानून के तहत कर रहा हूं, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना आपको कि गुजरात में इतनी तंजीमें आ गई हैं अब जो काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। तो ये होगा, ये आपको भौंकेंगे, ये इनकी जीत तब हो जाएगी कि आप इनके भौंकने का असर ले लेंगे। तो हमको जो है ना बस अपना घोड़े के चश्मे, बोलते हैं ना घोड़े के चश्मे, हमको अपनी मंजिल दिख रही है, हमको चलना है बस। इंशाल्लाह कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जफर साहब, रेडिकलाइजेशन की बार बार बात आती है कि मुसलमान जो है भारत में वो रेडिकलाइज हो रहा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जरा सा समझना चाहेंगे इसको। नहीं देखिए, रेडिकलाइजेशन नहीं है मुसलमानों में, मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए कि मैं सरकार के आंकड़े देता हूं आपको, सरकार भी जान, एक तबका है बस, कुछ जमातें हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जो वो भी आपको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसी हैं, लेकिन वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, जो उनके पास है आंकड़े, कि पर मिलियन, बोलते हैं ना, फॉर एवरी मिलियन मुस्लिम्स कितने आईसिस या अलकायदा में गए। बोले हिंदुस्तान से 0.05% गए पर मिलियन।
अमेरिका से 265 गए, फ्रांस से 650 गए, और पाकिस्तान से भी कम गए, अफगानिस्तान, अरे इधर बांग्लादेश से भी कम गए। तो ये जो हमारा जो बर्रे सगीर है ना, उसके खमीर में ही नहीं है ये। तो दूसरी बात, वो बता रहे थे कि जो आईसिस में जो गए भी हैं टोटल, यानी आप सोचिए 22 करोड़ हिंदुस्तानियों में टोटल जो गए या जो जिन्होंने ताल्लुक जोड़ा था, वो 17 नौजवान थे। और वो भी मुझे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था उस वक्त, राजनाथ सिंह साहब ने, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, कि मैं वो माँ बाप को सैल्यूट करता हूं कि हमें बताया भी वो माँ बाप ने कि भाई हमारे बच्चे इधर उधर उसमें ख्यालात में चले गए, बचाओ। तो बोले मैं सैल्यूट करता हूं इस माँ बाप में। तो ये हमारे मुल्क में मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन की जो अगर कोई बात करता है वो वाहियात है, और ना हुकूमत उसको मानती है। हाँ, ये जो सुदर्शन और ये वो जो चलाते होंगे, देखिए उनका तो काम है, उनको छोड़ दीजिए। कोई रेडिकलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि देखिए इस मुल्क का मुसलमान जो है, अब इसलिए कि मैं अपने ये 53 शहरों में जो मैंने किया उसके पस मंजर में कहता हूं, मेरा ये शहरों में जाना हुआ पिछले 7 साल में, मैंने देखा कि तालीम को लेकर और अपने आप को नुमाया बनाने को लेकर जो मेहनत मुसलमानों में हो रही है अभी, हर स्टेट मैंने देखा, यूपी के अंदर लोग खड़े हो गए, बंगाल में लोग खड़े हो गए, आसाम में बहुत बड़ी तादाद में लोग ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ने जगह जगह पर, साउथ में तो पहले से था ही, लेकिन अब ये बेदारी धीमे धीमे मुसलमानों में आ रही है, और ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। इसलिए कि मैं जब प्रोग्राम करता हूं तो जिस टाइप जो लोग आते हैं, तो यानी मेरी जो हॉल की कैपेसिटी होती है उससे 4 गुना लोग बेचारे आ जाते हैं। तो इससे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये बेदारी पैदा हो रही है। बिल्कुल जफर साहब कह रहे हैं रेडिकलाइजेशन नहीं है, 0.0 है, सिर्फ 17 लोग हैं जिसका आपने तस्करा किया। फिर रेडिकलाइजेशन के नाम पर क्यों बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? एक तरफ वो मीडिया है जहां मुसलमानों को इस हवाले से बदनाम किया जाता है, इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है, दूसरी तरफ इसी को मुद्दा बनाया जाता है। अभी लगातार खबरें चल रही है कि 2047 में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, और इसी नाम पर 10 नौजवान यूएपीए के तहत गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद हैं। देखिए मैं आपको बोलूं कि वही मैं कह रहा हूं, हमारे नौजवानों को, देखिए हमारे नौजवानों को अब है अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। हमको अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। हमको ये सब इश्तियाल वाली जो चीजें हैं ना, इससे ठीक है वो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और हमको अपने आप को फोकस बनकर, और मैं समझता हूं, देखिए मैं ये नतीजे, क्योंकि मैं दुनिया में जो घूमा और जहां और मुल्कों में भी जो गया, तो मैंने देखा, और मैंने यहूदियों को देखा बहुत करीब से जी। खास तौर से मैंने फ्रांस में और इंग्लैंड में, तो चूंकि मैं रहा हूं तो इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि उन्होंने अपने आप को कैसे रिलेवेंट किया, न्यूयॉर्क में खास तौर से। जी। आज से 100 साल पहले यहूदी जो है ना मैनहट्टन में, उसको रहने की इजाजत नहीं थी। 150 साल पहले तक उसको इंग्लैंड में वोट देने की भी इजाजत नहीं थी, और जर्मनी में जो उसका हाल था। यहूदियों ने तय किया कि हमको बिल्कुल बोलते हैं रिवर्स गियर में जाना है, और हमको तालीम की बुनियाद पर अपने आप को खड़ा करना है। और मैंने दूसरा यहूदियों के साथ देखा, इसलिए कि मेरा जो फील्ड है वो फाइनेंस की है, मतलब कैपिटल मार्केट की और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, तो उसमें मेरा बड़ा यहूदियों के साथ राब्ता रहा, खासतौर से लंदन में और न्यूयॉर्क में। मैंने एक बात देखी, और मैंने अपने बहुत सारे मुसलमानों से भी पूछा, बोले कि काबिलियत के साथ आप यहूदी के साथ आंख बंद करके कारोबार कर सकते हो, वो परफेक्ट होता है। तो यहूदियों ने क्या किया है कि तालीम में तो यानी काबिलियत अपने अंदर में पैदा की उन्होंने, आला दर्जे की, यानी आप किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको आला से आला दर्जे का यहूदी मिलेगा। और उसने अपनी सिस्टम को इतनी परफेक्ट की कारोबार करने की कि आप आंख बंद करके उसके साथ कर सकते हो। तो मैं समझता हूं कि देखिए हमारे अंदर में तो है ही ईमानदारी, अमानतदारी का ये तो हमारा शेबा है। तो अगर इस मुल्क में मुसलमान काबिलियत पैदा कर ले तालीम की बुनियाद पर, और अपनी तरबियत, इसलिए कि सिर्फ तालीम हमको नहीं बचा सकती, अपनी तरबियत भी होना बहुत जरूरी है। और मुझे वो तबलीग वालों की बात याद आती है कि मेरा हमेशा अपने बुजुर्ग, तबलीग के बुजुर्गों से एक रहता था, क्योंकि हम भाई कारोबार में और उसमें होते थे। मैंने देखा कि तबलीग वाले किसी भी इदारे में नहीं आते, है ना, आपने भी देखा होगा भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ी जमातें निकलती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं नहीं। कहीं भी आप देखोगे तो तबलीग वाले, यहां तक कि मस्जिद की वो होती है जो कमेटी, उसमें भी नहीं आते। तो मुझे अपने एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई देखो, हमारा काम है
इंसान बनाना। हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर जो है ये अच्छा डॉक्टर बन जाए, ये डॉक्टर ऐसा डॉक्टर बन जाए कि इसके सीने में इंसानों का दर्द हो, माल की मोहब्बत ना हो। तो जब हम तालीम याफ्ता हो गए हाईएस्ट दर्जे के काबिलियत के एतबार से, और हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी आ गई, तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आपको हाशिए पर रख रहे हैं ना आज, ये आपके घर पे लाइन लगा के ले जाएंगे। इसलिए कि दुनिया में चोर जो होता है ना, चोर वो भी ईमानदार को ढूंढता है कि भाई मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, और काबिल आदमी का तो कोई बदल ही नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, काबिलियत तालीम की बुनियाद पर ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, वो ऐसी है कि दुनिया में उसकी नजीर नहीं है, लोग आपको लेकर जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हमको अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाकर फिर से नजर सानी करने की जरूरत है और अपनी प्रायोरिटी को बनाना। तो आपके नजर में मुसलमानों की बुनियादी तरजीहात क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी तो मेरी तरजीहात में मैं ये देखता हूं कि भाई एक तो है कि मैं खुद कर सकता हूं, और एक है कि मैं आपकी मदद के बगैर नहीं कर सकता। तो हम पहले तरजीहात वो ले लें कि जो जो मैं खुद कर सकता हूं, जिसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मसलन तालीम याफ्ता होना जी। ये जो जितनी एग्जाम्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे कैट हो, चाहे जॉइंट एंट्रेंस है, चाहे नीट है, जो जितनी एग्जाम्स होती हैं, इसमें बैठना और उसमें कामयाब होने में कोई हमको रोक सकता है? हम मेहनत करें, हमारी मेहनत पे। और देखिए, आप खुद हमारे सामने नतीजे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल में बहुत सारे इदारे आए, कई यानी आसाम तक, जैसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का पूरा इदारा काम करता है, और हमारे यहाँ गुजरात में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा, बंगाल में मैंने देखा, रहमानी साहब का है, वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मौलाना वली रहमानी साहब। तो जब लोगों ने थोड़ी कोशिश की, उसका नतीजा है आपके सामने। और बाकी तबलीग वालों को मैं कहता हूं कि तुम लोगों की तरबियत की मेहनत करो कि अच्छा भाई ये अच्छा शौहर बन जाए, ये अच्छा डॉक्टर बन जाए, ये अच्छा बोले हमको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको अच्छा बनाना है, अमानतदार बन जाए। बोले हमारा काम ये है, हम चाहते हैं ये कारोबारी अच्छा बन जाए, ये शौहर अच्छा बन जाए, ये बीवी अच्छी बन जाए, बस। तो एक तरफ ये और एक तरफ हम अपनी तरबियत करें, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह, और ये हम खुद कर सकते हैं, इसमें हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। और आप देखिए खुद कि थोड़ी कोशिश की लोगों ने, और आज उसके नतीजे यूपीएससी में कभी भी पहले 28-30 से ज्यादा नहीं आते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 54-55 बच्चे आते हैं। नीट के एग्जाम में मैंने देखा कि इतने बच्चे कभी नहीं आए थे जो इस साल आए, और रुझान भी बढ़ा है बच्चों का। बिल्कुल, देखिए मदरसे एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है। कम से कम मेरे इल्म में है कि 250 से ज्यादा मदरसे में अब नेशनल ओपन स्कूल से वो मदरसे के बच्चे 10th और 12th की एग्जाम देते हैं। अभी मैं गया था अहमदाबाद, मुझे नदवा के बच्चे मिले जो एनक्लेट की एग्जाम दे रहे हैं। बताइए, कभी सोचा था आपने? हमको भी नहीं मालूम था। यानी जो नेशनल लॉ कॉलेज की जो एनक्लेट की जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उनकी अपनी एग्जाम होती है। मुझे 4-5 बच्चे मिले अहमदाबाद में जो नदवा से अभी फारिग हुए या लास्ट ईयर में और उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये चेंज अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। अगर ये रहा मुसलसल तो इंशाअल्लाह 15, 20, 25 साल में उसके नताइज देखोगे। इसलिए कि ये जो कोशिशें हैं जिसका मैं जिक्र करता हूं, ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, ये आपको करते रहना पड़ेगा। और पैरेलल जी जफर साहब, एक आखिरी सवाल, हुकूमतें जो हैं जहां भी हैं उनसे राब्ता रखकर, या जो हुकूमतों की जो चीजें वो मुसलमानों तक कैसे पहुंचे, उसका एक सिस्टम हमारे अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, एक राब्ता बहाल करके। जफर साहब, एक आखिरी सवाल, बात एजुकेशन की आई है, यूपी में मदरसों का सर्वे भी हो रहा है, तो मदरसों का जो निसाब है वो स्कूल या कॉलेजेस के निसाब से, यानी जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है। मदरसे वालों की सर्टिफिकेट भी कहीं पर मोतबर नहीं होती। अब कुछ लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया है तो जरा सा कहीं मोतबर बना है। तो आपने दुनिया देखा है, हिंदुस्तान के अलावा दीगर जगहों का भी आपने दौरा किया है, तो क्या कोई आपके जहन में कोई मॉडल है कि मदरसे वालों को अपने निसाब में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए कि वहाँ दीन की भी तालीम हो और उनका जो एक मेथड है, उनकी जो सर्टिफिकेट है वो वैल्यूएबल भी हो दूसरी जगहों पर, यूनिवर्सिटीज में, और कम से कम मैट्रिक की सर्टिफिकेट उनके पास हो? क्या कुछ इस पर आपके जहन में है? बिल्कुल, बल्कि ये मेरी फिक्र 20 साल से थी
اور الحمدللہ اسی کے نتیجے میں جب میں نے محنت کی اور میں نے بہت سارے انیشیٹو چلائے مدرسوں میں. ایک ورچوئل کلاس روم ان مدرسہ چلایا تھا ہم نے 4-5 سال پہلے, جس میں ہم مدرسے میں ڈائریکٹ بچوں کو تھرو سیٹلائٹ انگلش, میتھس اور سائنس پڑھاتے تھے تاکہ وہ آگے تیار ہو جائیں. یہ مجھے کہاں سے آیا کہ جب میں انگلینڈ گیا, انگلینڈ میں رہا تو وہاں کے مدارسوں میں جانا ہوا میرا, جیسے بری کا مدرسہ ہے, پھر ڈیوزبری میں جو مرکز کا مدرسہ ہے, یہ سارے آپ کے دیوبند کے پیٹرن پہ چلتے ہیں, بلکہ وہ ایکسٹینشن ہے. جو بری کا جو مدرسہ ہے وہ تو وہی پورا مولانا یوسف مطالعہ صاحب, وہاں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے ایک ملاقات ہوئی, یہ بات ہے شاید 2000 یا 2001 میں, کہ مفتی صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. ایک مجھے ملے کہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور لائر ہیں. ایک لا فرم میں جب میں گیا, وہ اسلامک فنڈ کا جو سیٹ اپ کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب بھی ہیں اور لائر بھی ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا 1 سال تک تو یار یہ ہو کیسے رہا ہے. پھر میں جب گیا وہاں بری ایک دن, تو میں نے کہا اچھا, مجھے کھلا. دیکھیے وہ ماڈل بہت اچھا ہے. انگلینڈ میں کیا ہے, اور یہی چیز امریکہ میں بھی ہے. یہ امریکہ میں بھی جو ہمارے دیوبند کے ہی مدرسے ہیں بہت سارے, میرا جانا ہوا نیو یارک میں بھی, بفیلو میں ایک مدرسہ ہے, کیلیفورنیا میں بھی ہے. جو مدرسے ہیں یہی آپ کی نظام ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, کیا ہے آپ کا مدرسے, درس نظام, وہی درس نظامی. بہرحال وہی درس نظامی تھا یہاں بھی. تو لیکن وہاں انگلینڈ میں اور امریکہ میں, وہاں دونوں جگہ پہ کیا ہے کہ ایڈوکیشن اپ ٹل the age of 16 از کمپلسری. تو آپ چاہے مدرسہ بھی چلاتے ہو تو آپ کو وہاں کا بچہ جو ہے وہ اے لیولز تو دینا چاہیے نا, ہماری 12ویں. تو جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو وہ ساتھ میں اسکول بھی ہوتی ہے اس میں, مطلب وہ اے لیولز کی ایگزام دے دیتا ہے. تو جب وہ ڈگری, مدرسے کی ڈگری لیتا ہے, تو وہ آلریڈی اے لیولز تو کیا ہے اس نے. اب وہ اے لیولز کے بیس پر وہ سیدھا یونیورسٹی میں جا سکتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہے. تو میں نے سب سے پہلے, اور اس میں بھی میں مارکس دوں گا مودی صاحب کو, میں جب آیا تو میں نے ہمارے ایک مدرسے کے لوگوں کو تیار کیا. تو مودی صاحب نے 2011 میں, اب ہمارا مسئلہ کیا ہوتا تھا یہاں, کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے مدرسے میں آتے ہیں وہ بیچارے 5-6 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں, ہے نا. اب 18-19 سال میں نکلتے ہیں, اب کبھی اسکول میں تو گئے نہیں, اب وہ جانا بھی چاہیں تو 10ویں نہیں دی, کیا کریں. تو ہم نے ایک مدرسہ ہمارے یہاں گڑھا ایک جگہ ہے ہمت نگر کے پاس, جو دیوبند جو ندوہ کے پیٹرن پہ چلتا ہے. مولانا سیف الدین اس کے وہ ہیں, اور وہ یہ عصری تعلیم کے بھی بڑے وہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو وہ میں ان کو لے کر گیا, انہوں نے کہا کہ ظفر بھائی میرے بچے تیار ہیں. یعنی جو کون بچے جو کبھی اسکول میں نہیں گئے, لیکن اگر ان کو اجازت مل جائے 10ویں کا امتحان دینے کی تو وہ تیار ہے. ہم لے کر گئے, مودی صاحب نے فوراً ایز چیف منسٹر وہیں پرمیشن دے دی. یہ بات ہے نومبر یا دسمبر کی کہ بھائی تم دو. تو مارچ میں, اسی سال کی مارچ میں 14 بچوں نے امتحان دیے, اور ان میں سے الحمدللہ تبریز صاحب سب 70% مارکس لے کے آئے. اس کے بعد 12th کی, اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, جو حافظ, قاری, مولوی اور اسٹرکچرل انجینئر ہے. مولوی, مفتی اور فارماسسٹ ہے. انہوں نے وہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل نہیں ہے, اب زیادہ آسان ہے. اب یہ سرکار نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ 3rd کلاس بھی اگر آپ پاس کیا آپ نے, 3ری, تو ڈائریکٹ آپ SSC دے سکتے ہو. تو یہ نیشنل اوپن اسکول کا اگر فائدہ ہم اٹھا کر اپنے بچوں کو 10ویں اور 12ویں کی امتحان دلائیں مدرسے میں, تو ڈائریکٹ. اور ایک اور بات آپ نے جو چھیڑی, میں کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے مدرسے والوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ہندوستان کی کم سے کم 30 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں دارالعلوم دیوبند, ندوہ, سہارنپور اور ایسے کچھ 100 مدرسے ہیں, عقل کوا. وہاں کی آپ کی عالمیت کی ڈگری از ایکویلنٹ ٹو فرسٹ ایئر BA BCom. میں نے 3 آپ کے دارالعلوم دیوبند کے فضلہ کو یا بمبئی یونیورسٹی میں BCom میں ایڈمیشن دلوایا, انہوں نے MCom کیا, وہ بھی کلکتے میں پڑھاتے ہیں, مولوی مفتی بھی ہے اور MCom بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ اگر ہم لیں گے تو بہت آسان ہے. ہاں, آپ نے مدرسے کی بات چھیڑی, تو ہاں میرا بھی مسئلہ ہے مدرسے کے نصاب سے. تو میں مدرسے والوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میری مت سنو. مولانا مناظر حسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1958 میں کتاب لکھی تھی, بس اسی کو عمل کر لو, اس میں سب کچھ ہے. جو آپ پڑھا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ان کی ضرورت نہیں ہے, آپ مت پڑھائیے. جیسے منطق پڑھاتے ہو آپ, بھائی منطق پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. ہدایہ میں بہت ساری چیزوں سے مجھے بھی اعتراض ہے, تو کیوں پڑھاتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ہیں بالکل, کچھ علوم ہے جو کنٹینیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کر کے ایسا کچھ کر لیں
کہ مدرسے کے ساتھ یہ بچے 10ویں اور 12ویں کے امتحان دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو دکھے گا کہ مولوی بھی ہوگا, ڈاکٹر بھی ہوگا, مولوی بھی ہوگا, انجینئر بھی ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہوگا جو آسان ہے, جو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ تھے ظفر سریش والا صاحب, اب دانشور ہیں, تعلیم کے میدان میں لگاتار کام کر رہے ہیں, معروف بزنس مین ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی بہت قریبی مانے جاتے ہیں. انہوں نے تمام مدعوں پر کھل کر کے بات چیت کی اور بنیادی طور پر کہا کہ مسلمانوں کو ترجیحی طور پر سب سے پہلے تعلیم کے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں انہوں نے مدرسوں کو بھی مشورہ دیا کہ مدرسوں کو برطانیہ میں یا امریکہ میں جو مدرسے چل رہے ہیں اس ماڈل کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ کم از کم مدرسے کا جو فارغ ہے اس کے پاس 10ویں اور 12ویں کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے, اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ مدرسے کے بچوں کے پاس آپشن ہو, کہیں اور وہ جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دشواری یا پریشانی نہ ہو. اور بھی دیگر معاملوں میں بہت ضرورت پڑتی ہے. پاسپورٹ بھی اگر آج کی تاریخ میں بنتا ہے تو وہاں بھی 10ویں کے سرٹیفکیٹ کو ضروری قرار دیا جاتا ہے, نہیں ہونے پر پاسپورٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, جس کی کوئی ویلو نہیں رہتی ہے. تو مدرسے والوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ظفر سریش والا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور لگاتار اس پر آواز بھی اٹھ رہی ہے. ان دنوں سریش والا صاحب دارالعلوم کی طرف سے بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے اب کہا ہے کہ اگلے سال سے ہائی اسکول تک کی تعلیم کا التزام کیا جائے گا, اور دوسرے مدرسوں سے بھی انہوں نے اس کی اپیل کی ہے. تو بہت شکریہ ظفر صاحب, اپنے وقت نکالا اور بات چیت کی, اور کافی لمبی بات چیت ہوئی ہم لوگوں کی. امید ہے دوبارہ پھر ملیں گے, اسی طرح کے مدعوں پر بات چیت کریں گے. آپ لوگوں کو ہماری یہ گفتگو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.